Nadita diri balanghoy day kani nga balanghoy mao ni himuon og harina. So iniguman og himong harina, himuon na pud ni siya og pan. So ang kanang pan diri na siya nagikan sa balanghoy. Ug may balanghoy sa kabukiran, wala po'y mahimong harina ug wa po'y mahimong pan. So ang kaning gabi sa ako lang na experience, usa ni siya sa tambal sa hyper. Imo ni siyang utanon dayon ug maluto diha na nimo ni makaon. Muni pinaka labis nga tambal sa hyper. Asa ako lang sa experience na ako amot sa inyo. Ang kaning kamote usa ni siya sa tambal gyapon sa atong lawas. Kung ikaw wala ka kautot og usa ka semana, pwede ka mukaon og kamote balig 1/4. Kung man tangtan og mga 10 minutos kantos 15 minutos, diha na ka magka utot-utot. So gawas na tong mga panuhot o hangin diyan na pundo sa sunsi mong lawas. Diba nabis kaning magkauna? Nice kayo. What? Oh no! Wow! Nadita diri balanghoy day kani nga balanghoy mao ni himuon og harina. So iniguman og himong harina, himuon na pud ni siya og pan. So ang kanang pan diri na siya nagikan sa balanghoy. Ug may balanghoy sa kabukiran, wala po'y mahimong harina ug wa po'y mahimong pan. So ang kaning gabi sa ako lang na experience, usa ni siya sa tambal sa hyper. Imo ni siyang utanon dayon ug maluto diha na nimo ni makaon. Muni pinaka labis nga tambal sa hyper. Asa ako lang sa experience na ako amot sa inyo. Ang kaning kamote usa ni siya sa tambal gyapon sa atong lawas. Kung ikaw wala ka kautot og usa ka semana, pwede ka mukaon og kamote balig 1/4. Kung man tangtan og mga 10 minutos kantos 15 minutos, diha na ka magka utot-utot. So gawas na tong mga panuhot o hangin diyan na pundo sa sunsi mong lawas. Diba nabis kaning magkauna? Nice kayo. Wow!